खुदा बाप और बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। खुदावंद आपको ब्लेस करे। जब ये पैगाम खुदा का ज़िंदा कलाम आप सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत देगा और इस 2021 में खुदा आपको मल्टीप्लाई करेगा। और मैं जो आज खुदा का कलाम शेयर करने को जा रहा हूँ, जो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है अपनी रहनुमाई के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आइए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम को खोले। बाइबल मुक़द्दस में से नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है और उसका 6वां बाब है और 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या तालीम दी। 16वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने से मुझे और आपको बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा के प्यारे लोगों, जब हम आमीन कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदा ये कलाम जो हमने सुना है इसके वसीले से हमें बरकत दे और खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसा करे। हम इस कलाम को कबूल करते हैं। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में जब हम मुतालिया करते हैं पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, तो हम देखते हैं कि खुदा के लोग, मूसा की जो उम्मत थी बनी इसराइल, वो रोज़े रखते थे। और फिर हम देखते हैं कि ये जो रोज़े हैं किस वजूहात की बना पर रखे जाते थे। और जो बनी इसराइल के लोग थे, मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो बनी इसराइल के लोग थे जब वो रोज़ा रखते थे तो उनके सामने 4 ख़ास बातें उनके सामने होती थी। पहली बात, जब वो रोज़ा रखते थे तो रोज़ा इस बात का निशान उनके लिए होता था कि जब उनसे कोई गुनाह सरज़द हो जाता, जब कोई गलती, कोई वो ख़ता कर लेते, पूरी कौम, आप जानते हैं कि बनी इसराइल बुत परस्ती में चले जाते, गुनाह में चले जाते, हरामकारी में चले जाते, खुदा से दूर चले जाते। और जब उनको इस बात का एहसास होता, खुदा का नबी उनको बताता कि खुदा तुमसे नाराज़ है, तो फिर हम देखते हैं कि वो रोज़ा रखते हैं। और पहली बात उनके लिए, जब वो रोज़ा रखते थे तो वो तौबा के लिए रोज़ा रखते थे। उनके सामने ये एक निशान होता था कि हमने रोज़ा इसलिए रखा है ताकि खुदा हमें माफ़ करे। रोज़े के जो लुग़वी मानी है वो यही है, फाका करना, अपने आप को खाने पीने की चीज़ों से, जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर, जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से, हर तरह से, हर गुनाह से दूर रहना और खाने पीने की चीज़ों से भी परहेज़ करना और अपने आप को दुख देना। उनका रोज़ा रखने का तरीका ये भी था कि वो टाट ओढ़ लेते थे और सर में वो खाक डालते थे, खाक सार बन जाते थे और वो खुदा के हुज़ूर वो झुक जाते थे, हलीम हो जाते थे। और उनके लिए, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, कि पहली बात उनके लिए ये थी कि जो रोज़ा है वो हम तौबा के लिए, ताकि खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करे। हम तौबा करते हैं, खुदा हमें माफ़ी दे। और दूसरी बात, जब वो रोज़ा रखते थे और उनके लिए ये अलामत होती थी कि वो फ़रोतन हो जाएं। रोज़ा जो था उनके लिए फ़रोतनी के लिए भी होता था,
تاکہ وہ فروتن ہو جائیں، وہ حلیم ہو جائیں، وہ خدا کے حضور عاجز ہو جائیں اور اپنے آپ کو حلیم کریں، اور ہر طرح کے گمانڈ کو، ہر طرح کے تکبر کو، فخر کو وہ دور کر کے خدا کے سامنے وہ حلیم ہو کر وہ آتے تھے۔ اور تیسری بات ان کے لیے یہ تھی کہ خدا سے مدد کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے کہ خدا ان کو مدد دے، خدا ان کی مدد کرے، اور خدا ان کو ہدایت کرے۔ اس لیے وہ تیسری بات وہ روزہ رکھتے تھے کہ خدا ان کی مدد کرے اور خدا ان کو ہدایت کرے، خدا ان کو طاقت دے اور ان کو ہدایت دے تاکہ کس طرح ان کو زندگی بسر کرنی ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ اور چوتھی بات وہ ان کے سامنے یہ ہوتی تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھتے تھے، جیسے پڑوسی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، وہ قوم کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یعنی قوم کے لیے بھی وہ روزہ رکھتے تھے تاکہ خدا ان پر رحم کرے۔ تو جو روزے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں آستر کی کتاب میں، تو جب ہم اس سارے واقعہ سے واقف ہیں کہ جب ایک بڑی آفت آنے والی تھی اور جو یہودی لوگ تھے ان کو بادشاہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، تو جب آستر کو پتہ چلا تو اس نے اور اس کی سہیلیوں نے، جب ہم آستر کی کتاب پڑھتے ہیں تو 3 دن کا روزہ انہوں نے رکھا، اور روزے کا رزلٹ یہ ان کو ملا کہ بادشاہ تک جب آستر گئی اور آستر نے بادشاہ سے بات کی تو پھر خدا نے اس کے دل کو چھوا اور اس نے اپنے حکم کو تبدیل کر دیا۔ روزے میں میرے عزیزو بہت طاقت ہے، روزے میں بڑا زور ہے، جو کام سالوں میں نہیں ہوتے جب ہم روزہ رکھتے ہیں وہ مہینوں میں ہوتے ہیں، اور جو مہینوں میں نہیں ہوتے جب ہم روزہ رکھتے ہیں وہ ہفتوں میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہفتوں میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں جو ہفتوں میں کام ہونا ہوتا ہے وہ دنوں میں، گھنٹوں میں وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزے میں اس قدر طاقت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے روزہ رکھا جب اس کا بیٹا بیمار تھا، اور اس نے 7 دن کا روزہ رکھا، اس نے اپنے آپ کو دکھ دیا اور اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی اس نے معافی مانگی، اور خدا نے اس کو معاف کیا۔ اس کا بیٹا تو مر گیا لیکن خدا نے پھر اس کو بیٹا دیا۔ تو خدا جو ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو خدا پھر ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دانییل کے بارے میں، جب قوم خدا سے دور تھی اور خدا کے بندہ دانییل نے، جب خدا ناراض تھا تو دانییل نے 21 دن کا روزہ رکھا، اور جب وہ روزے میں گیا تو اس کو جواب نہ ملا، وہ روزے میں بیٹھا رہا، اور جب تک اس کو جواب نہ ملا اس نے روزہ رکھا، 21 دن کا اس نے روزہ رکھا، اور پھر لکھا ہے کہ 21 دن کے بعد اس کے روزے کا جواب ملا اس کو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں، موسیٰ نے 2 دفعہ 40 دن کا روزہ رکھا، جب وہ خدا کے پاس گیا، پہاڑ پر گیا تاکہ خدا سے کلام لے، اور 2 دفعہ اس نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اور پھر ایلیا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا، اس نے روزہ رکھا۔ اور یاد رکھیں روزہ جو ہے جب ہم رکھتے ہیں اس کا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم روزہ کس بات کے لیے رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، اور جو فریسی تھے، کٹر فریسی تھے، وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو، لیکن ان کے لیے بھی یہ ایک فیشن بن گیا تھا۔ وہ روزہ تو رکھتے تھے لیکن ان کی روحانی زندگی کمزور تھی۔ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم دیندار لوگ ہیں،
हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। हाँ, ये सच था, वो खुदा के चुने हुए लोग थे, लेकिन वो दिखावे के लिए, लोगों को बताने के लिए, ताकि लोग उनकी इज्जत करें। और जब वो रोज़ा रखते थे तो वो लोगों को दिखाने के लिए करते थे, लेकिन उनकी बातें कुछ और होती थी और अमल उनका कुछ और होता था। और आज भी हम देखते हैं चर्चिज में, कलीसिया में, रोज़ा एक फैशन बन गया है। लोग रोज़ा रखते हैं, उनको कोई मकसद उनका नहीं होता। बहुत सारे लोगों का बस वो रोज़ा रख लेते हैं। और कई दफ़ा ऐसे लोगों को भी आप देखते हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं, हमारे भी रोज़े हैं, हम इसलिए रोज़ा रख रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा उस वक्त रखें जब कोई आपके सामने मकसद है। मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए रोज़ा रख सकते हैं, अपने प्रेसिडेंट के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपनी आर्मी के लिए, उन अदारों के लिए जो रात दिन इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं, उनके लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। जिस तरह 2020 में कोरोना वायरस आया तो बहुत ईमानदार लोगों ने पाकिस्तान में रोज़े रखे, अपने मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए, पाकिस्तान की बहाली के लिए, सलामती के लिए, खुशहाली के लिए उन्होंने रोज़े रखे। वो आंसू बहाते रहे, खुदा के हजूर वो घुटनों के बल गए और उन्होंने रोज़े रखे कि खुदावंद पाकिस्तान को सलामती दे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मदद कर। और ये जो कोरोना वायरस है, जो ये एक वबा इस मुल्क में फैली है, पूरी दुनिया में फैली है, खुदावंद तू रहम कर, तेरा तरस आए पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहिब बसते हैं, तू सब पर रहम कर। और रोज़े रखे गए और खुदा ने पाकिस्तान को बचाया। तो रोज़ा रखने का एक मकसद है, रोज़ा फैशन नहीं है। कई लोग आपने देखा है रोज़ा रखते हैं, ठीक है, उन्होंने फाका किया, उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, वो शाम को उन्होंने रोज़ा रखा और अगली शाम को उन्होंने रोज़ा खोला, लेकिन रोज़े के दौरान वो सोए रहे, उन्होंने दुआ नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ी, वो खुदा के हजूर नहीं गए, उन्होंने सो का टाइम गुजार दिया। और कई लोग आप देखते हैं कि वो सेकुलर म्यूज़िक सुनते रहते हैं, सेकुलर वो मूवीज़ देखते रहते हैं ताकि जो रोज़े का टाइम है वो गुजर जाए। मेरे अजीज़ों, ये रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब ये है अपने आप को दुख देना। जिस मकसद के लिए आपने रोज़ा रखा है, उस मकसद के लिए हमने दुआ करनी है और खुदा के हजूर उस बात को लेकर जाना है कि खुदावंद, मैंने इसलिए रोज़ा रखा है कि मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर। मैं खुदावंद इसलिए मैंने रोज़ा रखा है, मैं हलीम होता हूँ, मैं इसलिए खुदावंद रोज़ा रखता हूँ कि तू मेरी मदद कर, मुझे हदायत कर। और जिस तरह चौथी बात मैंने बताया कि दूसरों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। तो याद रखें, कैसे भी बंधन जुए हैं, कैसे भी अबलीस ने जकड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, जिस्मानी तौर से प्रॉब्लम है, रूहानी तौर से प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में मसला है, मसाइल है, कैसे भी बंधन क्यों नहीं आपकी ज़िंदगी में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो खुदा, हमारा खुदावंद, खुदाए सालूस, खुदाए सदकीनो, एल शडाई, एडोनाई, हमारा खुदावंद जो जिंदा है, वो हमारी दुआ को सुनेगा, हमारा रोज़ा देखेगा जब हम उसके हुजूर खाक सर होंगे। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी शक्ल जो है वो उदास ना बनाओ, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों के बारे में बात कर रहा था, फ़की जो थे, जो शरा के आलम थे। जब वो रोज़ा रखते, अपने चेहरे को वो उदास बनाते, वो अपने चेहरे को बिगाड़ लेते ताकि लोग जो हैं उनको ये जाने कि इन्होंने रोज़ा रखा है। वो लोगों को दिखाने के लिए इस तरह का वो उनका रवैया होता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो क्या करना, अपने सर पर तेल डालना, अपना मुंह धोना। और जो तेल है मेरे अजीजों, ये पाक रूह की अलामत है, ये खुदा की बरकत है। तेल जब बनी इस्राइल में बादशाहों को मुकर्रर किया जाता,
जब नबियों को, खुदा के रसूलों को मुकर्रर किया जाता तो वो तेल से उनको ब्लेस करते थे, मसह करते थे। और तेल जो है ये खुदा की बरकत की अलामत है कि खुदा जो है वो हमें ब्लेस करे। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो क्या करना, अपने सर पर तेल डालना, अपना मुंह धोना, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। मेरे अजीजों, जब हम रोज़ा रखें, अपने मुंह को धोएं, सर पर तेल डालें, फ्रेश रहें, और जब रोज़ा रखा है बाइबल पढ़ें, दुआ करें, जो रूहानी म्यूज़िक है वो सुने, खुदा का कलाम सुने। अगर आपने रोज़ा रखा है, काम पर जाते हैं, कोशिश करें कि आपका वक्त जो है वो दुआ में गुजरे। आप चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, जागते, आप सो रहे हैं, आप लेट रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप दुआ को जारी रख सकते हैं। अपने दिल में आप दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद, मैंने ये रोज़ा रखा है, इस बात के लिए मैंने रोज़ा रखा है, तू मुझे ब्लेस कर। याद रखें, हम खुदा के लिए रोज़ा नहीं रखते, हम अपने लिए रोज़ा रखते हैं। खुदा को रोज़े की ज़रूरत नहीं है। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हमने खुदा के लिए रोज़ा रखा है। रोज़ा हमारे लिए है, हमारी तरक्की के लिए है, हमारी बहाली के लिए है, हमारी माफ़ी के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए रोज़ा जो है ये एक ज़रिया बन जाता है। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा इसका नाम नहीं है कि हम भूखे रहें, हम कुछ खाएं पिए ना, अपने आप को दुख दें। रोज़े का मतलब ये है कि अपने आप को तब्दील करना है, खुदा के करीब जाना है, खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में उसकी एप्लीकेशन करनी है। अगर रोज़ा हम रख लें और हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं है, वही हमारे अंदर गुस्सा है, नफ़रत है, दूसरों के लिए अच्छा रवैया नहीं दूसरों के साथ हमारे चाल चलन में, हमारे मेल मिलाप में, हमारे एटीट्यूड में अगर तब्दीली नहीं आती तो रोज़े का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज़ा ज़रूर रखें। खुदा के प्यारे लोगों, हमें रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा जो है ये हमें खुदा के करीब ले जाता है, हम खुदा के करीब चले जाते हैं। रूहानी तौर से भी हमें बरकत मिलती है और जिस्मानी तौर से भी बरकत मिलती है, ख़ानदानी तौर से बरकत मिलती है, तालीमी तौर से बरकत मिलती है। रोज़ा जो है ये एक ऐसी पावरफुल ब्लेसिंग है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखें, रोज़े में आगे बढ़ें। खुदा के प्यारे लोगों, रोज़ा हमें खुदा के करीब ले जाता है, और मेडिकल भी ये बताती है कि इंसान को 7 दिन में एक दिन अपने स्टमक को रेस्ट देनी चाहिए, ताकि उसका जो स्टमक है वो अच्छी तरह से वो काम करे, क्योंकि हमारा स्टमक चलता रहता है। और मेडिकल साइंस तो ये भी कहती है आँखों को भी रेस्ट दें, अपने कानों को रेस्ट दें, अपने जिस्म को रेस्ट दें। तो इसीलिए कलाम में भी लिखा है 6 दिन काम कर, है ना। खुदा के कलाम में ये लिखा है कि खुदावंद ने कहा 6 दिन काम कर, लेकिन 7वां दिन जो है वो आराम कर, रेस्ट कर, मेरे नाम की ताज़ीम कर, मेरी इबादत कर। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने तो पहले से हमें ये कानून दिया है। तो अब जब रोज़े शुरू होने वाले हैं, रोज़ा हमने रखना है, लेकिन ऐसा रोज़ा रखें जो खुदा को पसंद आए, जो रोज़ा हमें खुदा के करीब ले जाए, वो रोज़ा जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले। हम खुद भी ये फील करें। कई दफ़ा हम रोज़ा रखते हैं, छोटी छोटी बातों में घर में बच्चों को डांटते रहते हैं, शोर ना करे मैंने रोज़ा रखा है, ये बात ना करे मैंने रोज़ा रखा है, मुझे डिस्टर्ब ना करे। मेरे अज़ीज़ों, जो रोज़ा है वो पोशीदगी में, हमारा जो बाप है जब वो हमें देखता है तो फिर वो हमें बरकत देता है। जब रोज़ा रखें, फ्रेश रहें, किसी को ये फील ना हो कि हमने रोज़ा रखा है, सिर्फ हमारा खुदा बाप इस बात को जाने कि मैंने रोज़ा रखा है। और जब रोज़ा हमने रखना है तो हमने अपने आप को तब्दील करना है,
ایسا روزہ نہیں رکھنا جس طرح جو فریسی تھے وہ روزہ رکھتے تھے لیکن وہ اپنے چہرے کو اداس بنا لیتے تھے، اپنے منہ کو بگاڑ لیتے تھے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ہم نے اس بات کے لیے روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اس بات کے لیے روزہ رکھنا ہے کہ جب میں روزہ رکھوں تو میں تبدیل ہو جاؤں، میری زندگی، میری گفتگو، میرا چال چلن، میرا بول چال، میرا اٹھنا، میرا لائف سٹائل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، اور میں خداوند میں بڑھتا جاؤں، میں خداوند میں ترقی کرتا جاؤں۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا فقیوں کے بارے میں، فریسیوں کے بارے، جو شرع کے عالم تھے، کہ جب وہ ایسا روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنا اجر پا چکے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، دعا نہیں کرتے، بائبل نہیں پڑھتے، خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے، روزے کا آپ کو برکت ملے گی، لیکن میرے عزیزو اس کا اجر نہیں ہے، آسمان پر اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ کی دعا جو ہے، جو آپ نے اپنے آپ کو دکھ دیا، خدا آپ کو برکت دے گا، وہ تو برکت والا خدا ہے، وہ رحم والا خدا ہے۔ لیکن جب روزہ رکھیں تو میرے عزیزو دعا میں وقت گزارنا ہے، بائبل کو ہم نے پڑھنا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے۔ جب 40 روزے آتے ہیں تو کئی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ 40 روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ شام سے لے کر اگلی شام تک انہوں نے روزہ رکھا، جیسے ہی شام گزر گئی ان کی گفتگو بےہودہ گفتگو، پھر وہی مذاق، وہی بےہودہ گفتگو، وہی ایسے الفاظ، وہی سیکولر باتیں، وہی ان کی ساری ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے۔ یہ روزہ کیسا روزہ؟ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے کہ ہمارا دل، ہماری روح، ہماری جان جو ہے وہ برکت پائے اور ہم تبدیل ہوں، اور جب ہم دعا کریں، جب ہم بائبل پڑھیں تو لوگوں کو برکت ملے، خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرے۔ آپ جب روزہ رکھیں، آپ خود فیل کریں گے کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے، دعا کی ہے، پوشیدگی میں خدا نے ہمیں برکت دی ہے۔ روزہ جو ہے اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے، خاندان میں تبدیلی نہیں، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ ضرور روزہ رکھیں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، لیکن ایک مقصد میرے سامنے ہوتا ہے کہ خداوند میری مدد کر، خداوند جو تو نے مجھے خدمت دی ہے اس میں میری رہنمائی کر، خداوند ملک پاکستان کو بلیس کر۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، آپ ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ ہر مذاہب میں لوگ، ان کا روزہ رکھنے کا انداز فرق ہے، لیکن روزہ خدا کے لیے نہیں ہے، روزہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم خدا کے قریب چلے جائیں۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ وہ روزہ جب رکھتے تھے وہ توبہ کے لیے، کہ خداوند ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی دے، ہم توبہ کرتے ہیں، وہ اس لیے روزہ رکھتے تھے۔ وہ فروتنی کے لیے، حلیم ہونے کے لیے روزہ رکھتے تھے، خدا سے مدد کے لیے، خدا سے ہدایت پانے کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے، اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ آج ہمیں روزہ رکھنا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ خدا ہمارے ملک میں سلامتی آئے، ہمارے ملک، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی گورنمنٹ کے لیے، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، خدا ہمارے ملک کو ہے وہ بلیس کرے، برکت دے۔ اور اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنی گفتگو چیک کیجئے۔ روزہ رکھیں، ضرور رکھیں، ہفتے میں کوشش کریں، اگر آپ 2 روزے نہیں رکھ سکتے 1 روزہ ضرور رکھیں۔ پورا سال جب بھی، میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا، آپ کو یہ، میں آپ کے سامنے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہفتے میں 1 دن ضرور روزہ رکھیں، کوئی بھی دن چوز کر لیں اور روزہ پکا کریں۔ آپ دیکھیں گے خدا آپ کو روحانی طور سے بلیس کرے گا، فنینشلی طور سے بلیس کرے گا، اور تعلیمی طور سے بلیس کرے گا، اور آپ کے خاندان میں تبدیلی آئے گی، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گی روزے کے وسیلہ سے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو بلیس کرے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یہ کلام جتنے بہن بھائی، بچے، بزرگ سنیں، خداوند روزے کے بارے میں ان کو بلیس کرنا، خداوند تاکہ یہ روزہ رکھیں اور ملٹی پلائی کرنا، تاکہ سارا جلال تیرے نام کو ملے، یسوع کے نام سے آمین۔ میرے لیے بھی دعا کریں اور اس کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ اس کلام کو سنیں، اور جب وہ کلام کو سنیں گے
تو خداوند ان کو بلیس کرے گا اور وہ برکت پائیں گے، اور آپ کو بھی برکت ملے گی جب آپ بلیس کریں گے۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیں، بائے بائے۔